I am a journalist. My job is to talk to people from all walks of life all over the world. Today I want to tell you why I decided to do this with my life and what I've learned. My story begins in Caracas, Venezuela, in South America, where I grew up, a place that to me was and always will be filled with magic and wonder. From a very young age, my parents wanted me to have a wider view of the world. I remember one time when I was around 7 years old, my dad came up to me and said, "Mariana, I'm going to send you and your little sister, who was 6 at the time, to a place where nobody speaks Spanish. I want you to experience different cultures." He went on and on about the benefits of spending an entire summer in this summer camp in the United States, stressing a little phrase that I didn't pay too much attention to at the time: you never know what the future holds. Meanwhile, in my 7-year-old mind, Saya seorang jurnalis. Tugas saya berbicara dengan berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia. Hari ini, saya ingin menyampaikan mengapa saya melakukan hal ini dan pelajaran apa saja yang saya dapatkan. Cerita saya dimulai di Caracas, Venezuela. Di Amerika Serikat, tempat saya tumbuh besar, satu tempat yang menurut saya adalah akan selalu penuh daya tarik dan keajaiban. Sejak kecil, orang tua saya menginginkan saya memiliki pandangan yang luas tentang dunia. Saya ingat, saat saya berumur sekitar 7 tahun, ayah mendatangi saya dan berkata, "Mariana, ayah akan mengirimmu dan adik perempuanmu yang berumur 6 tahun waktu itu ke tempat yang tak seorang pun berbahasa Spanyol. Ayah ingin kamu merasakan kebudayaan lain." You never know what the future holds. Meanwhile, in my 7-year-old mind, I was thinking we were going to get to summer camp in Miami. Maybe it was going to be even better, and we were going to go a little further north to Orlando, where Mickey Mouse lived. I got really excited. My dad, however, had a slightly different plan. From Caracas, he sent us to Brainerd, Minnesota. Mickey Mouse was not up there. And with no cell phone, no Snapchat or Instagram, I couldn't look up any information. We get there, and one of the first things I noticed was that the other kids' hair was several shades of blonde, and most of them had blue eyes. Meanwhile, this is what we looked like. The first night, the camp director gathered everyone around the campfire and said, "Kids, we have a very international camp this..." Terus bercerita tentang keuntungan melewati musim panas di sebuah perkemahan musim panas di Amerika. Dengan sedikit penekanan yang saya tidak peduli sama sekali pada waktu itu. Kamu tidak akan tahu bagaimana masa depanmu nanti. Sementara itu, di pikiran saya saat itu, saya membayangkan kami akan pergi ke perkemahan musim panas di Miami. Mungkin lebih menyenangkan. Mungkin kami akan berkunjung sedikit ke arah utara di Orlando, tempat tinggal Mickey Mouse. Saya sempat bersemangat. Tapi ayah saya punya rencana yang sedikit berbeda. Dari Caracas, dia mengantarkan kami ke Brainerd, Minnesota. Mickey Mouse tidak ada di sana. Di sana tak ada ponsel, Snapchat,
ataupun Instagram. Saya tidak bisa mencari informasi apapun. Kami tiba di sana. Satu hal pertama yang saya amati yaitu rambut anak-anak lain dengan beragam berwarna pirang. Dan hampir semua anak bermata biru. Sementara itu, rambut kami seperti ini. The Atencios are here from Venezuela. The other kids looked at us as if we were from another planet. They would ask us things like, "Do you know what a hamburger is?" Or, "Do you go to school in a donkey or a canoe?" I would try to answer in my broken English, and they would just laugh. And I know they were not trying to be mean. They were just trying to understand who we were and make a correlation with the world they knew. We could either be like them or like characters out of a book filled with adventures like Aladdin or The Jungle Book. We certainly didn't look like them. We didn't speak their language. We were different. And when you're 7 years old, that hurts. But I had my little sister to take care of, and she cried every day at summer camp. So I decided to put on a brave face and embrace everything I could about the American way of life. We later did what we called the summer camp experience. Malam pertama, pemandu perkemahan mengatur kami mengelilingi api unggun. Kemudian berkata, "Anak-anak, perkemahan tahun ini sangat bernuansa internasional. Di sini ada keluarga Atencio dari Venezuela." Anak-anak lain memandangi kami seolah-olah kami berasal dari planet lain. Mereka menanyakan beberapa hal seperti ini. "Apakah kalian tahu hamburger?" Atau, "Apakah kalian ke sekolah naik keledai atau perahu kano?" Saya jawab dengan bahasa Inggris yang berantakan dan mereka kemudian tertawa. Saya tahu mereka tidak berniat kasar. Mereka hanya ingin mencoba memahami siapa kami dan menghubungkan dengan lingkungan yang mereka tahu. Kami bisa saja seperti mereka atau seperti tokoh dari buku cerita dengan segudang petualangan. Seperti Aladdin ataupun The Jungle Book. Jelas, kami tidak terlihat seperti mereka. Tidak memakai bahasa yang sama. Kami berbeda. Ketika berumur 7 tahun, hal itu tentu sangat menyakitkan. Tapi, saya juga punya adik yang harus saya jaga. Dan saat itu, dia menangis setiap hari di perkemahan. That many Americans haven't even heard of. What I remember most about these moments was when I finally clicked with someone. Making a friend was a special reward. Everybody wants to feel valued and accepted, and we think it should happen spontaneously, but it doesn't. When you're different, you have to work at belonging. You have to be either really helpful, smart, funny, anything to be cool for the crowd you want to hang out with. Later on, when I was in high school, my dad expanded on his summer plan. And from Caracas, he sent me to Wallingford, Connecticut for senior year of high school. This time, I remember daydreaming on the plane about the American high school experience with a locker. It was going to be perfect, just like in my favorite TV show, Saved by the Bell. I get there, and they tell me that my assigned roommate is eager. Oleh karena itu, saya bersikap tegar dan menerima semua gaya hidup orang Amerika. Kemudian, kami
berkegiatan berupa percobaan perkemahan musim panas. Selama 8 tahun di kota berbeda, yang bahkan orang Amerika sendiri belum tahu. Yang paling berkesan saat itu adalah ketika saya akrab dengan seseorang. Mendapatkan seseorang teman adalah hal yang istimewa. Semua orang ingin dihargai dan diterima, dan kita pikir akan terjadi secara spontan, tetapi ternyata tidak begitu. Ketika Anda berbeda, Anda harus mempunyai salah satu dari hal ini. Anda suka menolong, pintar, lucu, ataupun adapun itu yang terdengar keren bagi kelompok di mana Anda diterima. Saat saya di sekolah menengah, ayah memperluas rencananya musim panas dari Caracas. Dia ingin mengirim saya ke Wellington di Connecticut saat saya di masa SMA. Pada saat itu, saya teringat menghayal di atas pesawat tentang pengalaman sekolah menengah di Amerika lengkap dengan lokernya. My roommate is eagerly waiting. I opened the door, and there she was sitting on the bed with a headscarf. Her name was Fatima, and she was Muslim from Bahrain, and she was not what I expected. She probably sensed my disappointment when I looked at her because I didn't do too much to hide it. See, as a teenager, I wanted to fit in even more. I wanted to be popular and maybe have a boyfriend for prom. And I felt that Fatima just got in the way with her shyness and her strict dress code. I didn't realize that I was making her feel like the kids at summer camp made me feel. This was the high school equivalent of asking her, "Do you know what a hamburger is?" I was consumed by my own selfishness and unable to put myself in her shoes. I have to be honest with you. We only lasted a couple of months together. Kelihatannya menyenangkan, seperti di acara televisi favorit saya, Saved by the Bell. Saat tiba di sana, saya diberitahu bahwa tim sekamar saya sudah menunggu. Saya membuka pintu, dan terlihat dia duduk di tempat tidurku, memakai hijab. Namanya Fatima, seorang Muslim asal Bahrain. Dia bukanlah orang yang saya harapkan. Sepertinya dia merasakan kekecewaan saya karena saya tidak berusaha menutupinya. Sebagai seorang remaja, saya ingin diterima di lingkungan. Saya juga ingin populer, mempunyai pacar yang menemani saya ke prom. Karena saya menganggap Fatima bisa menjadi halangan dengan sikap pemalunya dan pakaian yang tertutup. Tanpa saya sadari, justru saya membuat dia merasakan yang saya rasakan saat masih anak-anak di perkemahan lalu. Ini sama saja dengan menanyakan pertanyaan, apakah kamu tahu hamburger? Versi anak SMA. Saya dipenuhi rasa egois pada waktu itu. Saya tidak mencoba memposisikan diri saya di posisinya. Jujur saja, kami tinggal sekamar hanya beberapa bulan saja. Karena dia kemungkinan akan dipindahkan sekamar dengan konselor ketimbang dengan siswa lain.
Saya dulu berpikir, dia baik-baik saja. Dia memang berbeda. Saat kita labeli seseorang berbeda, berarti kita tidak memanusiakan mereka. Mereka menjadi yang lain. Mereka tidak berharga bagi kita. Mereka bukan masalah kita. Sebenarnya, mereka yang lain justru bisa menjadi penyebab masalah kita. Nah, bagaimana kita mengetahui kekurangannya dari diri kita sendiri? Mulailah dengan memahami yang membuat Anda berbeda dengan cara menerima perbedaan tersebut. Dengan begitu, Anda kemudian bisa menerima apa yang membuat orang lain spesial.